Wow, tinitipian tayo man. Sabay-sabay wave nila, grabe, ina-MPL tayo, pre. Uy, grabe. Putang ina, hindi ko na-retre. Gogo, nag-ulti na naman, man. Si, sila ulit to, Dilarmy, yung ano kanina. Hindi, yung last G. Gayex! Boy Gayex! Ay, gago. Flickerman, 8537. Putang ina, 0-3. Dapat standard lang. Sorry. Lakas mo tol. Grabe ka metre tong haya. Kaya pala nagko-contest ng ano, first turtle. Gonna let it happen. Aray. Hop. May balak yung Mino. Sarap play mo natin. Doon kaya buot sa Kurahot yun, ah. Open, music. Arit. Tingnan. Ano? Kaya tayo sa Kurahot. Oh no. Nag-SS Mina sa akin. Worth it. SS Mina, tol. Kaya mo bang ilaban? Kahit, wag natin ilaban, Yex. Ano lang tayo, lugi tayo dyan. Dep lang, Lord. World it out. Oh, mas madali i-dep to, Yex, kaysa mailaban. Mahuli tayo ng haya. To, bawasan nyo to, lo. Mga nagla-lord yan. Uy, gago, naging bato. Up. Ah! Sayang, di ako nabuo.